Hi guys, madyong gabi inyong tanan. So karon manghilo na punta sa tong kwarto kay ang mga butang nagkagubot na. So uban ko ninyo guys sa paghinlo sa mong kwarto. Ang manok parte yung pagkasabaa. So magsugod na ta guys. So una na akong ibuhat guys is akong gihipos una nga manghigdaanan kay perting gubuta. Then para wala sa babag kong mamilo ko sa mga sanina o manghipos-hipos kung usay ang hiposon. So as you can see guys is wala pa dyan hipos-hipos gikan buntag hanto ni gabiin na lang o pa dyan hipos. So pasensya na mo guys kung ang background sa akong voiceover is banha kayo. Kamo na lay sabot. So samtang nanghinlo ko na guys is magchika-chika sa ta. So share lang nako akong about my life kung unsa akong mga experience as a first time mother. So, about being a mother at the age of 21 guys is dili jud lalim. Yes. Yes guys, 21 akong edad karon na ay isa ka anak. I know guys, dili ako ang pinakabata nga nahimong inahan, but sa edad nako karon dili pa jud angayan mahimong inahan. Mao ni ang sayop nga gibuhat nako nga wala jud ko gamahay tibok sa akong kinabuhi guys. This is the best gift ever nga gihatag ni Papa God naho or namong duha sa akong bana bisan pa man guys nga wala ko mahuman og eskwela sa college. Blessed gihapon ko guys kay worth it man sa dakong giundangan. Gihatagan ming Papa God og garaon og gwapa nga bata. But dili ra siya among una nga baby guys. Naami adopted isa si Amil. Yes guys, giilan na namo siya nga among tinuod nga anak. Bless kayo mi guys kay kami jud ang giilan niyang pamilya. Long story kayo guys kung ato pang istorya abot sa ginikanan tinuod ni Amil. Nagpasalamat lang ko karon kay diri siya nadong namo. Kanang mga istorya nga sakit gikan sa ubang tao guys kay tungod nabuntay sag sayo is nagiansad na nako. Ato nga time nga una ko nakahibaw nga buntis ko guys. Dito na ko nakadungog ug nakadawat og mga sakit nga istorya nga dulit jud kaayo. Nga maoy mga taga kuan mo is maoy may istorya sa mga tao. And then makahilak ko in private guys. Yes, makahilak ko sa tago guys. Liman pa pud kadunggon kay istorya nga di na mahuman og eskwela kay nabuntis na. Ayaw panundog anak niya kay di ka kahuman og eskwela. But sa tanang sakit nga istorya nila diri nako guys, wala ko kapatandog kay I know myself guys nga naa ko'y anghel ang gidadala og labaw sa tanan guys. Dili babag ang naay anak sa pag-eskwela. Kung porsigido ka mahuman og eskwela, makuha na nimo in the perfect time. Yes, dili lumba ang pag-eskwela guys. Kung i-compare ka sa uban nga sila nahuman na ug ikaw wala, ayaw patandog sa ilang istorya kay ikaw ra mismo nakahibaw og nagdala sa imong kaugalingon. Ayaw i-compare imong kaugalingon sa uban kung ning success na sila. Ayaw ka balaka mo success ra pud ka dili pa man sa karon pero pohon. Sa mga nahimong inahan sa diha sama nako nga wala pa nahuman sa pag-eskwela, laban lang sa kinabuhi. Kung gikapoy nakapahuway lang human laban na pud para sa tong mga anak. Sa katong naay bana, bless kaayo ta kay nakakita tagbana or pares nga giangkon ta og wala ta biyae. Ug sa katong walay mga bana, blessed mo kay naay anghel ni abot sa inyong kinabuhi bisan pag wala mo'y mga bana. Laban lang para ni baby. So sa mga sayo na inahan diha sa manako, isa ra jud ang maingon nako. Kani nga word is mubura pero mo ni ang pinaka-importante para mas mulig-on ka. So hinumdumi ni don't compare yourself to others guys. Yes, mo dun ay pinaka-importante sa tong kinabuhi nga dapat ato nang hinumduman kay kung kanunay ka mag-compare sa uban dili jud ka maglig-on para sa imong mga anak. So mao ni dagway sa mga kwarto guys after ko mang hinlo na-arrange siya ang mga sanina. So thank you ay sa mga ni-subscribe sa akong YouTube channel, sa tanang viewers nga kanunay magtan-aw sa akong mga videos. So sa katong wala pa ka-subscribe sa akong YouTube channel guys, i-subscribe na mo, then hit the notification bell para ma-update mo sa akong mga latest upload, then like and share sa akong mga videos guys. Maura to guys. Then thank you and God bless, and see you in my next vlog. Bye bye.